Exercice 14, page 121. Détermine le domaine de définition puis simplifier chacune des expressions. يعني السؤال بده DF domaine de définition وsimplifier. هيدا السؤال. Domaine de définition, نفس الحكي pour quelle valeur de x cette expression est-elle définie? Domaine de définition, pour quelle valeur de x cette expression fractionnaire est-elle définie? تلقائيا دغري شو بيجي بياخد الدينوميناتور. الدينوميناتور شو عندي x moins 2 دغري différent que 0. Chaque facteur là, on a produit de deux facteurs du premier degré جاهزة معناتها chaque facteur différent que 0 et x moins 2 différent que 0. X différent que 2. Donc le domaine de définition est égal nombre réel sauf 0.2. Simplifier. شو بدنا نيجي بنعمل؟ لكن بالسامبليفير شو بدنا نيجي بنعمل؟ بننقل الاكسبرسيون هي ذاتها. Simplifier, بننقل الاكسبرسيون هي ذاتها وبعمل simplifier. شو عندي أنا l'expression x plus 1 sur x moins 2 égale simplifier فهيدا الفاكتور بهيدا الفاكتور x بx شو بيفضل فوق x plus 1 sur x moins 2 تمام؟ partie B x plus 2 sur 3x plus 2 نفس الحكي شو مطلوب مني؟ domaine de définition يعني pour quelle valeur de x cette expression est définie دغري dénominateur différent que 0 3x plus 2 différent que 0 3 nombre réel ما بقول 3 différent que 0 شو بدي فيها؟ بتركها على جنب لأنها على جنب ما لها علاقة بالفاكتور x plus 2 différent que 0 x différent que moins 2 انتبهتوا 3 ما دخلتها بالفاكتور ما لها علاقة بالفاكتور donc domaine de définition égale nombre réel sauf le moins sauf moins 2 انتبهوا كيف عم بكتب هيدي الإشارة هيدا الفاكتور شفتوها كيف عم بكتبها simplifier x plus 2 sur 3 facteur x plus 2 شو عندي هون أنا؟ هيدي الاكس هون ما في اكس هون فاكتور x plus 2 هيدا الفاكتور x plus 2 معناتها بعمل simplifier بالفاكتور égal x sur 3 كمان partie C devoir partie D deux x moins 1 x moins 5 sur 4x moins 2 x plus 6. Domaine de définition. Domaine de définition de 4x moins 2 x plus 6 différent que 0. Chaque facteur différent que 0. 4x moins 2 différent que 0 et x plus 6 différent que 0. 4x différent le moins 2 تارة واحدة بقلبها شو بصير plus 2 x différent que هيدي ال 4 هي coefficient للx الكوفيسيون شو بصير فيها بتنزل لتحت 2 sur 4 divise par 2 x différent que 1 sur 2 هون plus 6 تارة واحدة نقلها شو بصير moins 6 donc df égale réel moins sauf le moins 6 1 sur 2 le moins 6 1 sur 2 طيب ننتبه شوي صغيرة على هيدا شو في عندي أنا هون بدي ارجع هلا بدي اعمل سامبليفير لي لا شو اللي بدي اعمل بس مو سامبليفير بدي لها هي ذاتها
2x moins 1 sur x moins 5 sur 4x moins 2 sur x plus 6 égale. بطلع بعيد الاكسبرسيون فراكسيونير. هون 2x moins 1 هون ما في 2x moins 1. هون x moins 5 هون ما في x moins 5. بس بدي انتبه عشان صغيرة بقلب هيدا الفاكتور هون. شو في عندي فاكتور كومون بيناتهم. لكن هو مستحيل يسألني سامبليفيه إذا ما كان فعلا في سامبليفيه. في عندي فاكتور كومون بيناتهم. لكن هون عندي 4x moins 2 في فاكتور كومون بيناتهم طلع على برا. برجع بنقلها هي ذاتها. 2x moins 1 sur x moins 5. هون طلع ال 2 لبرا. 2 فاكتور 4x divise 2 2x moins 2 divise 2 c'est 1 x plus 6 égal. شو صار بين عندي هون انا؟ صار في عندي فوق 2x moins 1 وتحت 2x moins 1. donc égal x moins 5 sur 2 facteur x plus 6. 2 facteur x plus 6. لكن ما ننسى ان البارتي سي دوفوار. اوكي